नमस्कार। हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। आज सकाळची फांतोडेर पयल्या किन्नाच्या उजवाडार भारत देश 70 आनी तिसऱ्या पोर्चेच्या 70च्या दिसाची खुशालकायेच्या समारोहांत बुडलोलो दिसलो। पुण्यात रिपब्लीक डेचे कांय किन आता म्हटलं पाहिजे। मुलगांव आणि बिचोलेच्या लोकांन गांवांत मिनाच्या कारभाराक कोर विरोध केला आणि आपल्याच्या गांवांत खंयचीच परिस्थितीन मिनाचो कारभार सुरू करूंक दिवचे नात म्हूण कोर निर्णय घेतला। फाटली साबार वर्सां गांवचे भरपूर निसटण केलोले धंदेकाराच्या गुंपासाचेर सरकार नाचता अशें थंयच्या लोकांनी सांगलें। Sitting between Bicholim and Asnora Mulgaon shares its borders with Mayam and Shirgaon villages. All three villages are going through issues that are originating from mining operations. In Mulgaon, Vedanta aims to start mining in an area of over 167 hectares. They have succeeded in getting an environmental clearance from the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the operations. Surprisingly, the Environment Impact Assessment report that was the base of this clearance has no mention of the 230 houses, 14 temples, schools and several other natural water bodies in the village. आणि आमच्या शेतांनी आणि हे उदकान कोळा म्हणटा तेका ही सगळी मातयेन भरलेली आहा। माती कितें काडटात आणि इल्लीशी काडली काय दाखयली केली कॉन्ट्रॅक्टाक धाडटा कंपनी आणि लाखांनी हिशोब दाखयतात। हेचेर पळय तुमी लाखांनी हिशोब दाखोवन आमची शेतां आणि हे कोळम आमची जी वयर घरां बी आहा हांकां सामकें आमकां धोका आसा। हे मायनिंग विशीं खूपच आमकां धोका आसा। आमच्या घरा पासून अमुकशे मिटर ते भायर तेंच्यांनी केले आमचें ऑब्जेक्शन कांयच ना। आमचे मुळगांव जे गांवकर वाडा आणि मानसबाग हे पंचायतीचे 3 वार्ड, ह्या 3 वार्डांनी जवळ जवळ 230 घरां आसा। 14 देवळां बारीक मोठी देवळां आसा। केळबाई देवस्थान हे शिरगांवची आणि मुळगांवचे जे रिलेशन आहा किंवा मया वांयगिण्या हे जे रिलेशन आहा ती केळबाई देवी जी आसा पळय हिजे देवूळ सुद्धा आमच्या मुळगांवान आसा आणि तिजें अस्तित्व हांगा आसा। सांगपाची गोष्ट म्हटल्यार ती कितें देवळां आसा, प्रायमरी 2 शाळा आसा, पंचायत घर आहा, क्रिमिटोरियन आहा आणि इतले आसतना तेंच्यांनी जे EIA रिपोर्ट जो तयार केलो ह्या EIA रिपोर्टान कांयच दाखोवंक ना। Over 230 houses, several temples and a large number of water bodies fall under the lease area and villagers say that they are not taking this lying down. आम्ही EC जरी ग्रँड झाली आम्ही जे आमचे जे डिमांड्स मांडल्या ते जोपर्यंत फुलफिल जायना तोपर्यंत आम्ही मायन कशीच चालू करून दिवचे ना हो आमचो निर्धार आसा आणि हे आम्ही सांगलेले आसा। आणि ह्यान फुडले जे आता स्टेप आसा आता मायन EC मेळ्ळी फुडले जे स्टेप आसा ते आम्ही बसून मिटींग घेवन डिस्कस करतले आणि कितें ते तेजेर हे करतले। पण सरकार मदत करू ना करू पण तुम्ही तुमचो लढो चालू जावंक आमचो लढो हो चालूच आसता। आता कशा आम्ही आमच्या अस्तित्वा खातीर झगडटा, आमच्या गांवा खातीर झगडटा, आमच्या गांवच्या फुडल्या पिढये खातीर झगडटा। जेन्ना अस्तित्व जेन्ना आमी जर राखून दवरतले जाल्यार फुडली पिढी आमची खंय तरी जगतली। Environmentalist Ramesh Gawas urged people to unite before mining irreversibly damages lives and livelihoods of the villages. आम्ही लोक आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह इलेक्ट करता पण मायनवाले सिलेक्ट करता हे तथ्य अजून आमच्या लोकांच्या भितर येना। आणि मायनी आणि सर्वसामान्य मनुष्य यांची अशी एकीकडे खंयसरच जोडणूक जावंक ना
नाल्यार आंदोलनां जातली आसली मायनीच्या हाची, पण ती जायना हेजें कारण मायनीच्या विशीं जशी सिरियसनेस जावपाक जाय आसलो लोकांच्या मदीं तें ना. म्हणून हांव एनवायरमेंट म्हणना, केन्नाच म्हणना. हांव म्हणटा पाणी काय खणी. म्हणून तर तळयो उद्ध्वस्त जाता, पाणी वयता, पण तुमकां खणी जाय काय पाणी जाय. हांगाच न्हय, साळावलीच्या बाबतींत तेच आसा. मॅंगनीज भरपूर प्रमाणात आसा. इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर कन्झम्पशन अशें पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड सांगता. खांडेपारची न्हंय जवळ जवळ 36% लोकांक पाणी पुरयता आनी तेचें फिल्ट्रेशन जाता मायनीच्या मुळे. जवळ जवळ कितल्योश्योच मायनी आसा खांडेपारच्या 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर. ते जवळ 27 मायनी आसात आनी खांडेपारची जाली ते 36% लोकांक पाणी पुरयता आनी 56% लोकांक पाणी पुरयता साळावली. साळावलीन 4 मायनी चालू आसा, 16 इन वेटींग. हांगासर इतक्यो मायनी आसा. 56 अधिक 36 अशें मिळून कितले जाले, जवळ जवळ 90% लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचो प्रश्नातलो. म्हणून हांव म्हणटा की पाणी काय खणी, बाकी आनी काय. With Lok Sabha elections round the corner, the problems of the 3 villages are set to cascade into a big election issue. While the people have threatened electoral boycott, the EC to these mines is set to be challenged soon. Bureau Report, Herald TV. शुक्रारा दीस सकाळी 7 वरांचेर गुजराताचे एक मोटोर एकदमूच नेटान वेताना अंजुनच्या लिटल एंजल्स इस्कॉलाच्या दुर्गाचेर आपटले. पूण एक गुंडीन कोणाक मार लागूंक ना. ते मोटोर इतल्या नेटान धांवताले ते इस्कॉलाच्या दुर्गाचेर आपटोस पोत्तोन पडले. जानेराची 24 तारखेर सगल्यांक सुटी आसली देखून त्या दिसा इस्कॉलांत शिकोवपी आनी शिकपी आजीर नासलीं. This accident happened this morning at 7:30, and the speed that these tourists are driving on village roads is so dangerous. And the accident today, you can see for yourselves, and the impact of the accident on our houses. I wish the Chief Minister, Pramod Sawant, looks into this. This is an everyday occurrence, not once. 10 times a day we are seeing accidents around the place. And who's suffering is the local people who are suffering. The tourists are coming here, having their fun and going, causing damage and loss to our property. Madam, there is a school also here. And in the vicinity, I run a school. Imagine today if the children were there today, at that particular time the children come to school. Imagine the plight of those children, and if the car had to hit those children. This is the way they are driving. Where this happened, madam? This is Anjuna, Dosashira Anjuna. कायद्या आड मोटर पॅराग्लायडिंगाचो धंदो चलयतना युनिट पिडे जावन एका बोर्डेकाराक बरोच जोखमी जालो ते विशीं पुलिसेन कंप्लेन बरयला. ही घडणी ब्रेस्तारा दीस उशी सांजेर कोलवा वेळेर घडली. जोखमी जालेल्या बोर्डेकारांक वेगी लागींच्या हॉस्पिटलांत व्हेलो. ही घडणीची फुडली चवकशी चालू आसा. गिरी गांवचो 50 वर्सांचे पिरायेच्या स्टॅनली लुईस कार्वालो कडेन 2,50,000 रुपया मोलाची काळी वखदां सांपडल्यांत देखून क्रायम ब्रांचान ताका दवरला. पार्रा ब्रिटो वाड्यान 4 जंक्शन गुस्साची स्टॅनली कडेन एपेटामाइन आनी एकटसी पिल्लां आसलेल्यो 2 पोतयो सांपडायल्यो. ताचे आड NDPS कायद्याच्या सेक्शन 22B खाल कायद्याचे उपाय घेवंक सुरवात केल्या. हे विशीं फुडली चवकशी चालू आसा. According to the official complaint filed by PSI Girish Padolkar of the Crime Branch Police Station in Bandar, the incident took place on January 26th at 8:15 a.m. The accused Stanley Carvalho was allegedly caught red-handed between 11:30 p.m. on January 25th and 2:30 a.m. on January 26th, 2024 at the Fort Junction in Para. Stanley Carvalho, presently residing in Giri, was found in possession of 2 auto-pressed transparent polythene packets. One packet contained a whitish crystalline substance suspected to be amphetamine, weighing 9.785 grams. The second packet contained pinkish oval-shaped tablets suspected to be ecstasy tablets, weighing 5.550 grams. The total value of the seized drug is estimated at rupees 2.50 lakh. The accused has been charged under Section 22, Subsection B of the NDPS Act 1985, and further legal proceedings are underway. Sai Prasad Khube for Herald TV. मडगांवच्या इतिहासीक कुडा जातून 118 वर्सांची नगरपालिकेची इमारत, कोमनीदादीचे ॲडमिनिस्ट्रेटराची इमारत आणि अर्बन हेल्थ सेंटराचो आस्पाव जाता
ते सगळे कोसळून पडपाची वाटेर आसा. सरकार जरूय आपूण दायजाच्यो बांदावळी सांबाळटा म्हूण बोडायो मारता, तरी आसतना सरकार ताची कशी बेपर्वा कोत्ता तें दिसून येता म्हूण लोकांनी सांगलें. मडगांवचे कम्युनिदादीचे एडमिनिस्ट्रेटराचे आनी मडगांवच्या अर्बन हेल्थ सेंटराचे बांदावळीक मार बसला आसतना पर्यान फाटल्या ऑगस्टांत ताची कशी बेपर्वा केल्या ती दिसून येता. पावसाच्या दिसांनी मडगांवचे नगरपालिकेचे इमारतीचेर प्लास्टीक धापलेले दिसताले, जातूंतल्यान ती जाता तितले बेगीन सारकी करपाची गरज आसा म्हूण उक्तायता. ह्या गव्हर्मेंटाक कितें तर कशा भाशेन हे हेरिटेज म्हणटा तें काबार करपाक जाय. हेरिटेजा जे आयकॉनीक स्ट्रक्चर आहा ती जमनीर हाडून काबार करपाचो हो एकूच हेतू आसा अशें आमच्यान स्पश्ट म्हणपाक येता. कित्याक आतां आमी जेन्ना हेल्थ सेंटर जावं कम्युनिदाद बिल्डींग जावं म्युनिसिपल बिल्डींग म्हणटात तेजे रिपेराचे एक हे आसा जो अर्बन हेल्थ सेंटर 14 लाखांचो एस्टिमेट तो सिंगल टेंडर म्हण बहुत आसा फायल, वर्क ऑर्डर अजून इश्यू जावना. कम्युनिदाद बिल्डींग सेम प्रॉब्लम, बिडर येना म्हणटात म्युनिसिपालिटी आनीकूय तसलें. सो ह्या हेक लागून ते काम आडून उरता, वर्क ऑर्डर इश्यू जायना म्हण. वेरएज फाटीं जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आयिल्लो फॉर नॅशनल गेम्स तेन्ना 10 कोटीचें काम कॉन्ट्रॅक्टरा दिला बाय नॉमिनेशन, टेंडर करप ना काय ना. 10 crores काम आनी हे थोडे लाखांचें काम आहा तें तुमकां हे कोडल प्रोसिजर फॉलो करता म्हण दोळ्या पान लावपाक सोदता तुमी. सो हेजेर दिसून येता की तांकां हेरिटेज आहा तें सगळें वायप आवट करपा जाय, हो एकूच हेतू आहा तांकां. आनी त्या कारणाक लागून हांकां एटेन्शन पावना तांकां जाय तसो. आतां तुमी कोण म्हणटालो की ना नॅशनल गेम्स अर्जन्सी आशिल्ली. नॅशनल गेम्स जाता म्हण केन्ना डिक्लेअर जाल्ले अर्जन्सी म्हणपाक, आनी हे सामकें लास्ट आवर 10 crores काम दिवपाक बाय नॉमिनेशन. हेजेर आमकां करप्शन आहा तें कळना. आमकां डिटेल्स मेळ्ळे आहा ताजेर फुडल्यान बी उक्त करतले आमी. पूण मेन म्हणल्यार गव्हर्मेंटान डिसायड करपाक जाय ही तुमी स्ट्रक्चर्स सामके डिस्ट्रॉय करपाक सोदता काय मेंटेन करपाक खरें तुमकां इंट्रस्ट आहा काय ना. सावय विरेचो वेगळीच तांकीचो शेतकार संजय पाटीलान शेतकी मळार एरा परस वेगळें योगदान दिलां देखून ताका प्रतिश्ठेचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाला. हो मानाचो पुरस्कार ताची तोरीन शेतां रोवपाची रीत, उदक सांबाळपाचो ताचो यत्न आनी सगळ्या आंगांनी शेताचो कसो सांबाळ करूंक जाय तें मांडून घेता. हाचे पयलीं ताका 2013 वर्सा गोवा कृषी रत्न एवॉर्ड, 2015 वर्सा ताका बेस्ट हॉर्टिकल्चरिस्ट मातालो, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट एवॉर्ड आनी 2023 वर्सा गोवा बायोडायवर्सिटी एवॉर्ड फावो जाला. On one hand, Goa is grappling with a water scarcity crisis due to the rapid depletion of natural water sources caused by unlimited and unregulated mining. On the other hand, a 58-year-old environmentally conscious farmer, Sanjay Patil, has initiated a water revolution in the small village of Savivir in Goa. Recognizing the crucial importance of water not only for his horticulture but also for the survival of society, the government honored him with the Padma Shri Award for the water conservation experiments he commenced 35 years ago. साधारण 1985च्या दरम्यान 85च्या आधी आम्ही Before 1985, we had to go to people's doorsteps for water in April and May. Let alone for agriculture, we also had a shortage of water at home. Since then I thought that we are getting such a large amount of rainwater that we should store it in any case, and from there water storage work started. Initially, I made 2 tunnels, 125 feet long. We got some water from it, but it was not enough for agriculture, so a well was dug. Horizontal boring was taken in the well. Some water was obtained from it. However, the water requirement of the trees was not met. So we tried to block the rain water, and here on the mountain an embankment in the form of a dam was built, and the rainwater was retained in it, and efforts were made to soak all the rainwater that ran into the ground. Rainwater harvesting is important, but according to Patil, drain water harvesting holds even greater significance. Initially focused on meeting the drinking water requirements, the scope of water-saving experiments by Patil expanded to include the preservation of his horticulture. This not only benefited his agriculture but also permanently resolved the water requirements for 45 houses in the area.
Consequently, Patil advocates for every farmer to undertake such experiments in their fields according to their capabilities. Also, he requests the government to study these activities and to include them in an agricultural scheme. पण जे ड्रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आहे Rainwater harvesting is important. It happens through nature. But rainwater harvesting is more important than that. The water that flows directly, whether it is the water that falls from the roof of the house, or the water that flows from the road, or even the water that flows from the sewer, it should be intercepted by each farmer as per his own capacity. Initially, it can be done on a small scale. This can give us a sense of drops and drops. My only demand from the government is, for natural farming, what we have been experimenting with for the last 35 years should be approved by the state government and reach the people. Self-sufficient farmer and self-sufficient farming is my motto. If it happens, not a single farmer will have to reach out to anyone for subsidy or anything. कशासाठी हात पसरावे लागणार नाही एवढं मला ठामपणे वाटतं. Patil, who had to discontinue his education in class 11, successfully manages his 10-acre horticulture by producing organic fertilizer called Jeevamrut from a single cow's dung. As a farmer, Patil sets an example of what can be achieved with proper water management, creative use of available technology, and a passion for working the soil. This is why the government has bestowed the Padma Shri on him, acknowledging him as a one-man army. With Gayatri Patil, Bureau Report from Herald TV. गोंयच्या वेळावेलो कारभार नवसरूंक आनी प्रायां संबंदान जे उस्के आसात ते जाग्यार घालूंक ब्रेस्तारा दीस ट्युरिजमाच्या खात्यान पयलीच फावटी बीच विजील ॲप चालीक लायलो. ह्या नवे रितीन घडयलेल्या मोबायल ॲपाचेर जे रितीन अधिकारी नदर दवरनासतले आनी गोंयच्या सोबीत सुंदर वेळांचेर उपरासतल्या अडचणींक जाप दिवपाची चाल आसतली तातूंतल्यान क्रांती घडयतले. फुडें आयकात. पयलें म्हणल्यार समजून घेवपाक जाय की गोवा इज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन आनी तशें समज उरतले जाल्यार जंय आमकां रेग्युलेशन हाडपाक जाय थंय ट्युरिस्टाक ते फाल्यां दिसूंक जायना. टॅक्सी जावं वॉटर स्पोर्ट्स जावं शेकवाले जावं सगळे एम्बेसेडर आनी तांणी समज ते एज ट्युरिस्ट एम्बेसेडर्स तांणी मातशें वयर सकयल तांचे कडेन जालें जाल्यार एक जाता. दुसरो जो सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर म्हणून स्वताक समजून घेता भायल्यांतल्यान येता तो सगळे एन्जॉय करता. करतकर एखादी खंयचे आनी कोण ताका पे करता खबर ना पूण ज्या तरेन हालींच्या हालीं पळोवंक लागल्या द सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएन्सर्स वर कमिंग फ्रॉम डिफरंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर ट्रायंग टू पोर्ट्रे गोवा इन द रॉंग एसेन्स. गोंयच्या दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना आमी स्वता बदलाव करून चेंज करून परसेप्शन चेंज करता आनी तातूंतल्यान कोण तरी आपलो फायदो स्वताच्या स्वार्था खातीर करता म्हाका दिस आर थिंग्स वीच आर अफेक्टींग द होल ओवरऑल पोर्ट्रेयल ऑफ ट्युरिजम ऑफ गोवा. एज वी डू करेक्शन्स आमी करपाची गरज आसा. इलिगल टाउट्स आमी लागल्या फाटल्यान बाकीचे बेटर पुलिसींग सेफ एंड सेक्युअर बीचीस बीच मॅनेजमेंट सर्वेलन्स बाकीचे आमी वर्टिकल्स आमी ओपन करता आसतना इको टुरिजम हिंदलँड. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी गिव अ पॉझिटिविटी. गोंयची पॉझिटिविटी वचप खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी जे कोण बाबा स्वताक आपल्या गांवा खातीर कांय समजून घेना तांकां एखादी हे करपाची संवय आसतली. सो म्हजें मानप एकूच की उलो परत कित्याक जेन्ना आमी डिसेंबर म्हयनो पळयलो तेन्ना इट इज अ वॉर्निंग आनी मंत्रीपद घेतिल्ल्याक हांव परत परत सांगीत आसा सगळ्यांक की आमी करेक्शन करया रेग्युलेशन हाडया. कॉम्पिटिशन वाडिल्लें आसा आनी ऑफरिंग्स वाडिल्ले आसा डिफरंट स्टेट्स ऑर डिफरंट कंट्रीज. त्या कॉम्पिटिशनान आमी समज समजून घेता आनी ती गोल्डन ती स्टोरी आसा चिकन हू लेड द गोल्डन एग्स ती गोल्डन एग्सूच आमी समज मोडून काडटलीं जाल्यार एखादी फुडें आमकां फुडाराक फुडल्या पिढीक त्रास जातले. आमी जेन्ना हें परसेप्शन चेंज करता फुडल्या पिढीक ऑपॉर्च्युनिटीज तयार करता तेन्ना समज आमी खंय कमी पडल्या खंयच्या क्षेत्रांत जावं अंडर ट्युरिजम जावं बाकीचें आमी स्वता जावन करेक्शन करप. पूर्ण तरेन सरकार कितें करता सरकारान कितें करचें हें विचारचे पेक्षा आपूण करता तें योग्य आसा काय ना होय स्वता करपाचो एक विचार. तसोच जंय खंय रेग्युलेशन हाडून पर्यटकाक बरें एक्सपिरियन्स दिवपाक जाय थंय म्हाका दिसता बरोबर बसून कोण जिखतले वो जिखचे ना अशी परिस्थितीच्या खेळान कुंकोळी युनियनान ऑल गोवा इंटर विलेज सेरावली पंचायत कप फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या शेवटाच्या खेळान आपणाचो जागो सुगूर करून दवरला. कुंकोळी युनियनान टाय ब्रेकरा रितीन नुवें स्पोर्ट्स क्लबाचेर 5-4 गोलांनी चोयत सोडले. The first half saw Nuwe dominating with near misses resulting in a goalless draw. However, a resurgent Kunkoli Union took the lead with Wayne Pierre's goal in the 33rd minute. Nuwe SC responded with determination, equalizing through Godfrey Mascarenas.
With the score level at 1-1, the tiebreaker came into play where Kumkoli Union clinched victory by converting all 5 penalties while their goalkeeper hindered Nue SC's attempt. Inasi Narona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही खबरापत्र आयकलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.